नाज़रीन, आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब क़ारी मोहम्मद सलीम गंगोही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जो जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के साबिक़ उस्ताद हैं। आप भी इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं, वो इस तरह कि अपनी तिलावत कलाम पाक हमारे नंबर 9627179014 पर ऑडियो या वीडियो की शक्ल में भेज सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق